Okay, next subtopic is 8.4, interference of reflected light in the thin film. Okay, 8.4a is identify the occurrence of the phase change upon reflection. Okay, so now kita nak cakap a light wave travelling in the medium of lower refractive index when reflected from a medium of surface of higher refractive index. Okay, maksudnya incident ray dia beam pada surface of higher refractive index, okay, and then they reflect. So sekarang ni nak tahu apa yang terjadi dekat sini. Okay, so kalau ini adalah incident ray, okay, sampai this point, bila dia daripada lower kepada higher refractive index, dia akan ada perubahan fasa di sini. Tadi dia adalah di atas, so bila dia reflect, dia akan jadi di bawah. So kat sini kita akan cakap dia ada perubahan sebanyak pi phase change. Maksudnya dia akan undergo 5 phase change radian. Sepatutnya kalau no phase change, kita akan tengok kat bawah. Okay, pi phase change maksudnya daripada lower kepada higher. Ray dia akan berubah bentuk. Okay, yang kedua condition dia, bila dia kata light wave travelling in a medium of higher refractive index when reflected from a medium of surface of lower refractive index, incident ray, and then reflect daripada surface of lower refractive index. Maksudnya kita boleh cakap ray ni bergerak daripada higher to lower. So what will happen bila higher to lower? So ray ni dia bergerak, and then sampai sini dia akan fasa yang sama juga, dia akan reflect fasa yang sama, maksudnya same phase. So bila same phase bermaksud dia no phase change. Macam itulah. Okay, jadi awak kena tahulah kalau from lower to higher dia ada pi phase change, perubahan fasa sebanyak pi phase change. Kalau daripada higher to lower dia akan berlaku no phase change. Okay, now learning outcome 8.4b, we describe the with 8 the diagram. With 8 of the diagram, the interference of light in thin films of the normal incident limited to the 3 medium lah. Okay, so maksudnya kalau kita tengok dekat sini okay, so this is a figure below show the light wave reflected from a upper and lower surface of the thin film, means that they give refractive index n on the denser medium. Okay, jangan hafal Pertama sekali you kena lukis. Setiap kali dapat soalan, you kena lukis dalam bentuk macam ni supaya lagi senang you nak tafsir benda ni. Okay, contohlah dia dah lukis. Okay, first refractive index is 1, the second one is 1.5, and the third one is 3.5. Selalunya yang dekat tengah-tengah ni adalah thickness yang kita nak kira. Dan selalunya thickness ni adalah contoh bubble ke, ataupun kita kata laminating. Contoh you letak, ini adalah you punya udara, and then this is you punya phone screen protector. Contohlah you nak ukur ketebalan screen protector you. Okay, ni telefon awak. Atas telefon you ada screen protector, atas screen protector ada udara. So kita nak cari thickness of the kita punya thickness of the screen protector tu. So maksudnya dia kena duduk di tengah-tengah. Macam tu thickness yang nak cari kena duduk di tengah-tengah. Okay, so when the incident ray falls on the thin film surface almost normal to the surface, means that at point B, the division of the amplitude occurs. So part of the ray are reflected. Part of the ray A, ray 1 maksudnya yang ni ABE, dia akan berlaku reflected. And then part of the ray are refracted and reflected adalah ray 2, di mana ray 2 adalah daripada atas ni dia akan pergi kepada second refractive index, and then dia refract dan reflect. Okay, so dekat sini ray yang terlibat adalah A, B, C, D, F. Dia tulis kat sini. So maksudnya berlaku dululah. Ray 1, this one is berlaku reflection. Ray 2 dia berlaku refract dulu, baru dia reflect. Okay, so the point D very close to B. Sebab point B dengan D ni terlalu dekat we assume that B dengan D ni terlalu dekat. Jadi BC dengan BD, jarak BC dengan BD ni almost become straight line. Maksudnya macam ni lah contoh. BC kat sini pun BD kat sini juga. Macam tu, sebab jarak dia terlalu dekat. Tapi kita tak boleh lukis dekat, nanti awak tak nampak kan nak lukis ray dia. Okay, at point B dekat sini, the reflected ray 1 undergo pi radian phase change because ray 1 reflected from the surface of higher refractive index. Okay,
So at point C, dekat sini, the reflected ray 2 undergoes pi radian phase change. Therefore, the both ray 1 and ray 2 are two coherent source in phase because the phase difference is 0. Okay, Mida ajar. Okay, kalau nak tengok first ray, you tengok first surface ni. Lower to higher. Lower to higher maksudnya dia ada pi phase change. So ray yang pertama adalah pi phase change. Kalau nak tengok ray yang kedua, you tengok surface yang kedua ni, daripada lower to higher juga. 1.5 dengan 3.5, 3.5 lagi besar kan. So lower to higher, what will happen? Also pi phase change. Dulu kalau cikgu saya, dia punya analogi, dia letak yang contoh yang ni kan lower kan, this one is lower, dia akan letak balon. Contoh dia letak balon. Okay, yang N ni adalah lagi higher daripada ni kan, so dia akan letak dinding. Okay, so dia pun buat. Okay, daripada lower kepada higher kan, balon langgar dinding. Balon langgar dinding. Balon, ni balon langgar dinding. Balon langgar dinding, apa jadi kat balon? Balon pecah. Sebab tu dia adalah pi phase change. Macam tu lah cikgu saya ajar. Lepas tu dia kata, okay, next awak nak buat untuk yang ni pula kan. Yang ni kan lower, yang ni kan higher kan. Jadi yang ni pun balon, yang ni dinding lah. Dia macam turutan macam tu. Bukannya dia still dinding is dinding. Tak. Dia punya turutan tu bergantung kepada analogi nilai refractive index tu. Okay, so kalau you boleh hafal, you hafal je lah. Lower to higher maksudnya, lower to higher means ada pi phase change. And then 1.5 dengan 3.5, 1.5 is lower to higher juga. Lower to higher adalah also pi phase change. Macam tu. So bila dua-dua perkataan ni sama, pi phase change dengan pi phase change, maksudnya dekat sini dia punya phase difference adalah kosong. Jadi bila kosong, dia boleh consider dia sebagai in phase. In phase di mana dua-dua ni adalah fasa yang sama. Okay, boleh. So dia bagi tahu kat sini, the two coherent source in phase because the phase difference is 0. Maksudnya saya boleh cakap kat sini fasa dia adalah sama. Okay, boleh ke? Okay, kita tengok lagi lah contoh. Okay, so case ni adalah case in phase di mana optical path difference maksudnya dia consider laluan dia maksudnya laluan dia A, B, C, D, F tolak dengan A, B, E. So kita akan tinggal B, C dan C, D saja. So that's why dia tulis kat sini BC plus CD, di mana BC nilainya sama dengan NT, NCD sama dengan NT. Ini adalah formula lah. Okay, so NT campur dengan NT dapatlah 2NT. So 2NT ni adalah path difference bagi case thin film. Okay, jadi disebabkan case dia adalah in phase macam yang dia cakap hari tu, in phase dia kawan dengan siapa? In phase dia kawan dengan konstruktif. Bila in phase dia kawan dengan konstruktif, awak tengok yang box kita belajar sebelum ni, yang ada satu box tu yang kita letak in phase dengan out of phase, lepas tu ada konstruktif dengan destruktif. Ingat tak? Okay, so kalau you tengok nanti, you tengok box in phase, you akan nampak constructive interference di mana formulanya adalah M lambda, path difference dia. So path difference untuk thin film adalah 2NT, you sama dengan path difference bagi case yang constructive. That's why you dapat formula 2NT is equal to M lambda. Okay, so M ni adalah number of order, wavelength ni lambda ni adalah wavelength of light in vacuum. So T ni adalah thickness of the thin film, and N ni adalah refractive index of the thin film. Apa yang you nak ukur, itulah refractive index yang you akan ambil. Okay, how about destructive interference? Case awak ni adalah in phase, jadi kita tengok destructive interference bagi in phase. Dalam box awak tu, okay, awak ambil in phase yang destructive, you akan nampak formula delta L dia kat sini adalah M plus half lambda. Okay, M plus half lambda adalah dia punya delta L bagi destructive interference. So 2NT adalah path difference bagi thin film. So formula yang dapat untuk in phase bagi destructive interference adalah 2NT is equal to M plus half lambda. Okay, macam tu. Alright, ini adalah case in phase.